السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu satu ketika pernah menyampaikan khutbah berkenaan dengan kekurangan atau kelemahan kaum. Di dalam khutbah tersebut sebab-sebab kelemahan, dan beliau pun menekankan kepada jemaat untuk terhindar dari itu semua. Saat ini pun topik ini sangatlah penting, karena itu saya memanfaatkan topik tersebut dan saya akan sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Kelemahan ataupun kekurangan selalunya dua jenis. Pertama adalah kelemahan secara individu, yang kedua adalah kelemahan secara kaum, secara bangsa. Begitu juga kelebihan ataupun keistimewaan. Ada kelebihan secara individu, ada juga kelebihan secara kaum. Kelemahan secara individu adalah terdapat di dalam individu, tapi sebagai bagian dari satu kaum itu tidak terdapat dalam satu kaum. Begitu juga keistimewaan, sebagian kelemahan terdapat di dalam individu, tapi sebagai bagian dari suatu kaum tidak terdapat di dalam kaum itu. Secara individu, perorangan bisa menciptakan keistimewaan di dalam dirinya. Begitu juga sebab-sebab timbulnya kelemahan, kekurangan itu. Setiap orang itu bisa disebabkan karena lingkungannya di mana dia tinggal. Berkenaan dengan keburukan dan kebaikan, hendaknya diingat bahwa kelemahan dan keburukan dan kebaikan atau kekurangan atau keistimewaan timbul disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Misalnya adalah sebagaimana biji tanpa tanah tidak mungkin tumbuh, atau ada sarana baru sekarang untuk penanaman. Ada diciptakan suatu kondisi di mana dia mampu menyerap atau menumbuhkan si biji tadi, itu mempunyai kemampuan dan disimpan dalam satu wadah yang besar. Ditempatkan dalam satu hall yang besar. Bagaimanapun,
tanpa tanah बीज से है biji tadi tidak bisa tumbuh. इस्तेफादे के लिए Untuk mengambil manfaat dari biji atau untuk हासिल करने के लिए mendapatkan maksud dari penanaman biji tersebut, या जमीन जैसे माहौल के मुयस्सर करने की जरूरत होती है। perlu sekali untuk menciptakan satu kondisi tanah tadi. Dan tanpa itu, बीज अगर उगेगा भी jika biji tadi tumbuh, maka dalam beberapa saat saja dia akan mati lagi. इसी तरह Begitu juga नदी या नेक keburukan ataupun kebaikan. जो नकाइस या खूबी की वजह से पैदा होती है, Dia yang tumbuh disebabkan oleh नतीजे में पैदा होती kelemahan ataupun keistimewaan disebabkan karena lingkungan. Begitu juga keburukan atau berkembangnya keburukan atau kebaikan, lingkungan merupakan penyebab yang utama, yang pasti. है। किसी नेकी या बदी के लिए Sebelum खास जमीन disediakan tanah yang khusus untuk penanaman tadi, sampai saat itu juga keburukan ataupun keburukan tidak akan bisa tumbuh. लेकिन माहौल भी Tapi lingkungan pun किस्म के होते हैं। terbagi kepada dua jenis. Tidak begitu saja एक किस्म का माहौल suatu jenis lingkungan bisa memberikan dampak yang sama kepada setiap orang. Tidak seperti itu. एक किस्म का माहौल Ada satu jenis lingkungan hanya bisa memberikan dampak kepada individu saja, perorangan. कौम Dan sebagai bagian dari kaum को मुतासर tidak bisa mempengaruhi, berdampak kepada setiap orang. साल Sebagai contoh, ऐसी है, ऐसी जमीन की है seperti tanah yang di dalamnya उसने उग सके bisa tumbuh tanaman yang khusus. और मिसाल Misalnya Hadrat Muslim Maud memberikan contoh, ada zafran namanya, हिंदुस्तान में पैदा होता है। itu tumbuh di Hindustan, di India. तमाम हिंदुस्तान में नहीं होता है। Itu tidak bisa tumbuh di seluruh bagian tempat di India, tidak bisa. Tapi hanya tumbuh di Kashmir saja, di bagian satu daerah di India. Itu pun zafran tadi tumbuh di suatu daerah di Kashmir, tidak semua Kashmir. पाकिस्तानी जिम्मेदार भी जानते हैं। Dan para petani di Kashmir pun, di Pakistan pun tahu. Bahkan orang-orang yang memproduksi nasi pun, beras pun mengetahui दाल बासमती bahwa nasi basmati, beras basmati yang wangi वहाँ पाकिस्तान के और किसी इलाके में नहीं होता। tidak bisa tumbuh di tempat lain di Pakistan, hanya di beberapa tempat saja khusus. ज़राअत के माहिरीन ने बड़ी कोशिश भी की है। Dan para mahir pertanian pun, para pakar pertanian, mereka pun telah berupaya, tapi tidak berhasil untuk menciptakan wangi yang sama seperti beras basmati tadi. खास हालात Bagaimanapun, kondisi yang khas बीजों के लिए untuk biji yang khusus, untuk yang istimewa, अपनी कुदरत में secara hukum alam, Allah Ta'ala telah menyediakan यह मुकर्रर कर दी है। atau menetapkan yang tanpa itu tidak akan tumbuh sifat-sifat tadi yang diinginkan tadi. जो ज़मीन है जो दूसरे मौसमी असरात हैं, Seperti tanah ataupun pengaruh musim, semuanya itu berpengaruh. Sebaliknya dari itu, उसने ऐसी हैं। ada beberapa panen, misalnya gandum खास किस्म के बागात हैं। atau tanaman kebun lainnya, एक मुल्क में तमाम जगह हो जाते हैं। itu bisa tumbuh di berbagai tempat di suatu negeri. Produksi juga फर्क हो तो ada perbedaan sedikit banyak saja हो जाते हैं। di dalam hasilnya, tapi tumbuh. नेकियां और बदियां Jadi begitu juga kebaikan dan keburukan atas dasar pengaruh keburukan dari lingkungan atau या जवाल का जरिया बन जाते menjadikan sarana untuk kaum itu tumbuh ataupun degradasi. हैं। बात की कोशिश से ठीक हो सकती है। Kelemahan individu bisa diupayakan dengan upaya si individu tadi. Jika diupayakan, tidak hanya keburukan tidak akan terjauh, bahkan अफराद में individu itu pun jika dia berupaya, खूबियां पेश dia bisa timbul suatu keistimewaan individu, perorangan tadi dari orang itu. असरात के तहत Tapi yang berada di bawah pengaruh kaum, keburukan maupun kebaikan, उनके लिए bagi mereka
किसी एक फर्द की कोशिश tidak bisa berhasil dengan upaya satu orang saja, tidak bisa. जुज़्व है Karena si individu tadi merupakan bagian daripada keseluruhan. जो खराबी कुल में हो Jadi keburukan yang ada pada keseluruhan tadi इस्लाह से ठीक नहीं हो सकती। tidak bisa baik, tidak bisa lurus lagi dengan baiknya suatu bagian. Bahkan jika ada keburukan suatu kaum secara keseluruhan bisa berpengaruh kepada individu tadi. Jika di dalam suatu lingkungan tadi rusak, itu bisa berpengaruh, berdampak kepada setiap orang yang ada di sana. Misalnya, jika ada orang, contohnya tubuh manusia, jika ada orang yang memakan racun, tidak mungkin si racun tadi tidak berpengaruh kepada tangan atau bagian tubuh lainnya, tidak mungkin. Pasti berpengaruh kepada seluruh bagian tubuh. तमाम जिस्म पर असर करेगा। इसी तरह Begitu juga makanan kita, daging, buah-buahan yang kita makan, और मुख्तलिफ चीज़ें हम खाते हैं, dan berbagai macam makanan yang kita makan, इनसे जिस्म का dengan itu हिस्सा seluruh bagian tubuh itu mengambil manfaat darinya. Karena ये तमाम अज़ा semua bagian tubuh ini, di tubuh itu, इसलिए karena itu लेते हैं dia mengambil bagian dari si racun maupun makanan yang baik. Begitu juga keburukan dan kebaikan तौर पर पैदा हो timbul secara kaum juga dan berpengaruh, berdampak kepada seluruh kaum. Jadi keburukan kaum atau kebaikan untuk melawannya कोई खास हिस्सा जिस्म या फर्द नहीं कर सकता। tidak bisa dilakukan oleh bagian tubuh secara khusus saja, tidak. कौमी इस्लाह नहीं हो सकती। Dengan islahnya suatu individu tidak bisa islah si kaum tadi. Atau begitu juga keburukan. लाया जा सकता है। Tidak juga kebaikan bisa disebarkan. कुल का असर Karena dampak dari keseluruhan pasti berpengaruh kepada si individu, si perorangan tadi. हाल यही Jadi फायदा है inilah kaidah, कुल को फायदा jika memberikan manfaat kepada keseluruhan, maka si bagian itu pun akan mendapatkan kebaikannya. Jika merugikan kepada si keseluruhan, maka bisa juga merugikan kepada si. Jadi keburukan si individu उनकी तशखीस करके dengan diteliti, lalu di treatment, diobati, bisa dihilangkan dengan upaya itu. Jika seseorang merasa, कोशिश करके dia pun bisa berupaya menjauhkan keburukannya itu. लेकिन कौमी Tapi untuk menjauhkan keburukan kaum, keseluruhan secara kaum, maka seluruh kaum itu perlu berpikir. खड़ी ना हो Jika sebagai kaum dia tidak bisa, हैसियत कौम tidak berupaya untuk menjauhkan itu, करने के लिए तैयार ना हो atau tidak siap untuk mengobati itu, maka sebagai kaum keburukan tadi akan timbul di dalam kaum itu. आता है Dan akan tiba masanya ketika kaum itu bisa memberikan kehancuran bagi kaum itu. Di mana diperlukan supaya setiap kita गोरियों को देखे untuk memperhatikan kelemahan diri kita, di sana pun diperlukan juga bahwa sebagai kaum, kita pun melihat kelemahan kita apa yang और उनकी निशानदेही करें। lalu kita कौम उनका इलाज sebagai kaum cegahlah, और इस इलाज में dan untuk pengobatannya setiap orang harus melaksanakan tanggung jawabnya. मुश्तरका कोशिश की Karena tanpa ada upaya yang bersatu keseluruhan, kita tidak akan bisa berhasil menyatu upayanya gitu, secara beramai-ramai kerjasama. दुनियावी कानून को भी अगर देखें Begitu juga dengan hukum dunia, jika kita perhatikan, जिम्मेदार मसलन कुदरती आफात में contohnya ada कोई जिम्मेदार banjir, अपनी जमीन को seorang petani खिलाफ से नहीं बचा सकता। tidak bisa dia menyelamatkan tanahnya dari banjir dengan menutup bendungan misalnya, करना atau menutup bendungan tadi itu tugas pemerintah. हुकूमत की तरफ से
upaya yang menyeluruh adalah dari pemerintah untuk itu. Pemerintah disebut adalah kumpulan dari orang-orang tadi. हुकूमतें ही कमी हो Jika si pemerintah tadi malas, maka akan memberikan kerugian kepada seluruh kaum. Sebagaimana kita di beberapa hari yang lalu kita lihat di Pakistan ada banjir, और हमेशा देखते हैं dan kita pun selalu saksikan itu. कुदरती आफात से Jadi ada bencana alam बचा जा सकता है बेशक कुदरती आफात ऐसी हैं yang bisa dihindari, जब आए उनसे बचना मुश्किल है लेकिन ऐसे ada juga yang sulit untuk dihindari, tapi ada juga yang memang mudah untuk diselamatkan. बाज़ आफात के आने से पहले Sebelum datangnya musibah tadi, करने के सामान हो जाते हैं ada sebetulnya sarana untuk supaya bisa berhati-hati, supaya terhindar dari itu. Tapi लापरवाही की वजह से karena ketidakpeduliannya, dia tidak memberikan perhatian karena hal itu. Terpaksa mendapatkan kerugian. अगर कौम को Alhasil, jika kaum atau jika pemerintah इन का एहसास ना tidak menganggap tidak bertanggung jawab, maka kerugian tadi bisa bertambah berkali lipat. Dan kita lihat itu di dalam kehidupan dunia di sini. कौमी एहसास Jadi untuk islah penting untuk मातहमदिया के हवाले से berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah. Hadrat Muslih Maud menekankan bahwa इन कौमी बदियों को किस तरह देखना चाहिए bagaimana kita harus melihat keburukan kaum tadi dan bagaimana kita memperhatikan hal itu. फरमाया कि Beliau bersabda, jika jemaat बाज़ पहलुओं से इस पर गौर करे merenungkannya dari berbagai sudut आज करे dan mengobatinya, itu akan bermanfaat मुख्तलिफ ज़राए हैं इसके dengan berbagai macam sarana untuk itu bisa ditempuh. क्योंकि ये ज़राए जो हैं Karena sarana ini तशख़ीस कर सकते हैं bisa mengevaluasi वजह penyakit umum, penyakit kaum. Jika dilakukan penelitian, maka bisa diketemukan. जो किसी कौम में जारी है Jadi ada ajaran. Pertama adalah ajaran yang berlangsung dalam suatu kaum. अपना फ़र्ज़ समझ Yang untuk mengamalkannya merupakan tanggung jawab setiap orang. Jika itu, के बाद नताइज हैं jika memberikan hasil yang buruk dari taklim tadi, bisa muncul, bisa keluar dampak buruk dari taklim itu, इसकी वजह से फिर बुराइयां पैदा होती हैं bisa timbul keburukan ataupun bid'ah-bid'ah. Jika timbul bid'ah, maka akan timbul juga keburukan-keburukan. मज़हब में Jika dalam suatu agama और बातें हैं ada terdapat akidah yang salah, मुतासर होगा itu akan berpengaruh kepada setiap orang, kepada setiap pengikutnya. और तमद्दुनी Dan peradaban ataupun kemasyarakatan इससे pun बुरे नताइज पैदा होंगे akan mendapatkan dampaknya. बल्कि माशरती ज़िंदगी में भी Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat pun, tidak hanya agama saja, itu akan bisa menciptakan keburukan. लेकिन Tapi हम जो मुसलमान हैं kita sebagai umat muslim कुरान करीम को खुदा ताला का कलाम समझते हैं menganggap Quran Karim sebagai kalam firman Allah Ta'ala इस बात पर यकीन रखते हैं dan meyakini तालीम में bahwa di dalam taklim ini tidak terdapat kekurangan और इसके बुरे नताइज dan dampak buruk tidak mungkin keluar darinya, dari firman Tuhan tadi. Tidak mungkin, कि इससे कोई बदी पैदा हो tidak mungkin akan timbul keburukan dari itu. Karena taklimnya bersih dari kekurangan, dari aib. Jelaslah tidak mungkin timbul dampak buruk dari itu. Jadi di dalam umat Islam tidak mungkin untuk timbul keburukan tadi. क्या सब मुसलमान Tapi apakah setiap umat muslim itu bersih dari keburukan? जब हम अपने माहौल का जायजा लेते हैं Jika kita memperhatikan lingkungan kita, मुसलमानों की अमूमी हालत देखते हैं kondisi umum umat muslim secara umum kita lihat, bisa diketahui bahwa kebanyakan mereka terjerumus dalam keburukan justru. Jadi इस बात पर गौर करने की जरूरत है perlu sekali untuk merenungkan कुरान में तो कोई नुक्स नहीं bahwa di dalam Quran ini tidak terdapat kekurangan. Allah Ta'ala खुद इसमें sendiri ऐलान फरमा दिया yang telah memfirmankan bahwa di dalamnya tidak ada keraguan, tidak ada kelemahan. कामिल और मुकम्मल शरीयत Merupakan syariat yang kamil. अगर कुरान करीम Jika Quran Karim की बेशुमार पेशगोइयां और बातें
nubuatan-nubuatan Quran Karim itu tergenapi dan kita lihat itu tergenapi sempurna, maka firman Allah Ta'ala pun pasti benar bahwa Quran Karim itu bersih dari segala aib dan merupakan syariat yang kamil. Jadi हम यकीनन सच्चा समझते हैं। kita meyakini bahwa ini benar. Pertanyaannya adalah कमी कहाँ है? kenapa, apa yang kekurangan ini timbul dari mana? जवाब यही होना चाहिए Jawabannya seharusnya bahwa ada kekeliruan dalam memahami, ada kekeliruan dalam mengamalkan. कुरान करीम में Jadi jika di dalam Quran Karim tidak ada kelemahan, maka pasti हमारे समझने और terdapat kekeliruan dalam pemahaman kita. और ये समझने की गलती की वजह से Dan disebabkan oleh kesalahan dalam memahami tadi, itu berdampak kepada kaum. ये गलतियां Kekeliruan-kekeliruan ini उलमा के कुरान karena bisa juga karena kesalahan pemahaman ulama-ulama sebelumnya ataupun ulama yang saat ini ada. बहरहाल नतीजा जाहिर है। Walhasil jelaslah hasilnya yang tampak kepada kita. अब उलमा मुफस्सिरीन Sekarang ulama atau mufassirin शक memang अपने नजरियात रखते थे या रखते mereka memiliki pandangan हैं और ये इनफरादी नजरियात हैं। dan ini merupakan pandangan individu pribadi, tapi ये नहीं कहती कि kaum ये जाती नजरियात हैं। tidak mengatakan bahwa ini merupakan kesalahan pandangan ulama tadi, tidak mengatakan seperti itu. Karena itu orang yang mengikuti si ulama tadi, mufassir tadi, karena salah dalam memberikan pandangan si ulama tadi, salah menafsirkan, meskipun taklimnya luhur, itu tidak bisa dijadikan contoh dan malah mendapatkan kerugian. Karena itulah timbul keburukan dalam suatu kaum karena kesalahan penafsiran dari si ulama tadi. Ada juga ya जिनका इस्लाम की तालीम से वास्ता ही नहीं। pandangan yang keliru yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam sebetulnya. Ini pun berdampak kepada lingkungan, का असर हो गया तो मदन का असर हो गया। berdampak kepada peradaban juga, गलत रंग में जिसको मजहब का हिस्सा समझ लिया गया। yang sehingga yang dianggap sebagai bagian dari agama. Jadi timbul kelemahan-kelemahan dari ini. Ini merupakan ihsan Allah Ta'ala bahwa kita sebagai jemaat, कि जमात में शामिल kita telah bergabung dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam. इन पुरानी रवायात Dan या हिकमत से रवायात या riwayat-riwayat yang kosong dari hikmat, हम पर असर नहीं हो सकता। kita tidak bisa dipengaruhi oleh kekeliruan para mufassir tadi. Dan memang seyogianya jangan sampai. Tapi meskipun demikian, तौर पर secara keseluruhan kita terjaga, नजरियात को रखने bukan karena जमात में orang-orang yang बाद मामला yang pandangannya selalu benar ada di jemaat ini. Terkadang ada juga dalam beberapa kesempatan pandangan ulama-ulama kita ada timbul meragukan, इस तरह भी तशरीह करने में atau ada juga memang tidak apa-apa dalam memberikan tasyrih penafsiran, tapi terkadang ada ulama-ulama baru yang mereka menafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka. Memang tidak dilarang dan memang seperti itu, tapi इसके लिए कुछ उसूल है ada dasar, ada prinsip dalam hal ini. की वजह से Jadi disebabkan oleh kekeliruan ini, kesalahan ini, फिर एक गलत नजरिया पैदा हो सकता है। timbullah satu pandangan yang keliru. इस बुराई से बचने के लिए Untuk itu, untuk terhindar dari keburukan tersebut, para ulama pun hendaknya mendasarkan pandangannya kepada khilafat atau nizam jemaat. Bagaimanapun, memang secara umum kita dijaga oleh Allah Ta'ala, terjaga dari kekeliruan dalam pandangan secara umum, tapi गलतियों से पाक रखने की untuk menjaga diri sendiri dari kekeliruan tadi, कि हम selalunya और इसका तरीका यही है dan caranya adalah गैर अहमदियों की kita हमेशा नजर रखें। hendaknya memperhatikan apa kesalahan orang-orang gairah Ahmadi ini.
नजर रखकर ही Karena dengan memperhatikan, इन गलतियों को दाखिल होने से रोक सकते हैं। kita bisa menghentikan kekeliruan itu datang kepada diri kita. Dan bisa terhindar dari kekurangan, kelemahan kaum. हमें गौर करना चाहिए Dan kita harus memperhatikan hal ini, bahwa हमारे इर्द गिर्द di sekitar kita, दूसरे मज़ाहब itu agama-agama lain, इसी तरह के लोग बसते हैं। atau orang lain pun yang tinggal, apa dia pun beragama ataupun tidak, इस मज़हब पर यकीन रखते हैं या नहीं, ataupun meyakini suatu agama ataupun tidak, आपको मानते हैं या नहीं मानते, percaya kepada Tuhan ataupun tidak, उनमें कौन कौन से di antara mereka apa saja kelemahan kaumnya, kekurangan kaumnya. इस दायरे को Daerah ini मुल्कों के कौमी निकाय स्तर की वसअत देनी चाहिए। hendaknya diperluas lagi kepada kaum yang di dekatnya. Bahkan dunia sudah sedemikian rupa dekat, sehingga setiap penduduk dunia ini satu sama lain seperti halnya tetangga. यानी Yakni वो फासलों की तो दूरी रही नहीं। tidak ada jarak di antara mereka. Begitu juga media sudah sedemikian rupa merekatkan penduduk dunia ini, नजर आ जाती है nampak kepada kita kelemahan dan kelebihannya. और हमसाय मुल्कों के असर Pengaruh negeri tetangga yang berdampak kepada yang lainnya. Jadi anak pun di mana dia tinggal, si anak इस माहौल का हमसायों का असर उन बच्चों पे भी हो रहा होता है। si tetangganya pun bisa memberikan pengaruh kepada anak itu. Bagaimanapun si orang tua itu mengajarkan anaknya, लेकिन जहाँ भी कमजोरी होती है tapi di mana ada kelemahan, सिखाने के बावजूद भी meskipun diajarkan, tetap dampak dari lingkungan tadi berdampak kepada si anak tadi. बच्चों ने ज्यादा वक्त Jadi anak-anak juga अपने दोस्तों के साथ kadang menghabiskan waktu yang banyak di sekolah dan dengan teman-temannya untuk bermain, ataupun di rumah juga di zaman ini ऐसे दोस्त मिल जाते हैं mendapatkan teman, जो टीवी के जरिए से yakni dengan perantaraan TV. Itu sudah masuk ke rumah-rumah. और बड़ों सब पर Dampaknya sama kepada baik si anak ataupun kepada orang dewasa. Hasilnya adalah माँ बाप की बात anak-anak menjadi tidak ingin mendengar perkataan nasihat si orang tua. Begitu juga orang tua pun justru malah menciptakan jarak dengan si anak ini, disebabkan karena kesibukannya और वजूहत की वजह से atau karena alasan-alasan lainnya. Dan ada juga yang di rumah itu जरिए से dengan perantaraan TV berusaha untuk merusak lingkungan tadi. और बहरहाल नतीजा फिर उसका ये निकलता है Hasilnya adalah, dan memang itu dirasakan hasilnya, bahwa orang tua mulai berbuat zalim kepada anaknya, dan anaknya dan si anak tidak menghormati orang tuanya. कह देते हैं कि इस माहौल में ऐसे Si anak tadi mengatakan, kita tinggal di dalam lingkungan ini, terpaksa kita hidup sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, katanya. Jawaban si anak seperti itu. फर्दी बुराइयां Jadi tidak menjadi keburukan individu, si keburukan ini कौमी बुराइयां बनती चली जा रही malah berusaha meluas untuk menjadi keburukan kaum. Rumah-rumah itu menjadi rusak. जिस्मानी कत्ल भी कर रहे हैं Bagaimana si anak, si orang tua membunuh anak-anak secara rohani maupun jasmani. तो आज़ादी के नाम पर Lingkungan agama तबाही की तरफ जा ही रहा है mulai rusak atas nama kebebasan, dan ini merupakan keburukan kaum yang sebagai dampaknya itu berdampak buruk kepada para Ahmadi pun. Sebelum ini menjadi keburukan kaum, dan itu terus melebar. इस्लाम को Hazrat Masih Maud, dan meskipun setelah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam, में वापस चले जाएं justru kita masuk lagi ke dalam kejahiliahan. Sebagai kaum, untuk terhindar dari hal-hal ini, hendaknya kita berusaha untuk mempercepat lagi upaya-upaya. जमात अहमदिया के निज़ाम के Jadi nizam jemaat, seluruh bagian dari nizam jemaat ini berkumpullah, buatlah program, इसका अभी से खात्मा करने की कोशिश करें berupayalah untuk menghabiskan ini semua, memusnahkan keburukan-keburukan itu. Sebelum ini, ना करे jangan sampai di antara kita हैसियत कौम sebagai kaum मगरबी
penyakit-penyakit negeri-negeri barat itu masuk ke dalam diri kita. Kita mengobati dunia, harus mengobati dunia, dan kita telah berjanji bahwa kita akan mengobati dunia. Jika orang yang mengobati menjadi sakit, maka siapa yang akan bisa menghindarkan dunia ini dari penyakit-penyakit kalau kita sendiri sakit? Dan kita pun hendak memperhatikan bahwa di dalam suatu kaum, disebabkan oleh kondisi yang khusus, bisa timbul suatu kebaikan, ada juga keburukan. Bisa timbul juga keburukan. Misalnya adalah, Hadrat Muslim Maud memberikan contoh bahwa jemaat kita dengan karunia Allah Ta'ala telah menyebar di berbagai tempat, dan Allah Ta'ala telah meraih hati orang-orang yang jauh-jauh sekali, dan telah mendapatkan karunia. Bersamaan dengan itu, akidah jemaat kita bahwa hendaknya tidak sholat di belakang orang Ghair Ahmadi, karena imam Ghair Ahmadi tidak mengimani imam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai imam zaman. Dan tidak hanya mereka tidak beriman, bahkan mereka pun mencaci, menghina imam yang dipilih Allah Ta'ala ini. Jadi kita telah beriman. Bagaimana kita bisa mengutamakan imam Ghair Ahmadi dibanding imam yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala? Karena itu kita tidak bersolat di belakang mereka. Sekarang pada umumnya, dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat, ada center-center jemaat, ada masjid-masjid jemaat, di mana orang-orang Ahmadi melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Tapi di beberapa daerah ada beberapa rumah saja, karena itu mereka salat di rumah saja untuk berjamaah. Alih-alih mereka berjamaah di satu tempat center. Saya pun pernah menasihatkan hal ini, bahwa boleh saja melaksanakan salat berjamaah di rumah, atau sebagian lagi karena kesibukan mereka melaksanakan salat sendiri-sendiri, atau disebabkan karena kesibukan kerja mereka menjamak salat-salatnya. Jadi ini semua penyebab-penyebab, sebab-sebab karena itu timbul karena tidak ada perhatian untuk pergi ke masjid, atau masjid tidak dekat. Adapun masjid dekat itu, ke Masjid Ghair Ahmadi, kita tidak izinkan untuk pergi ke tempat itu di beberapa tempat. Atau ada alasan-alasan lain. Karena itu salat dilaksanakan memang, tapi dilaksanakannya di rumah. Dan pada umumnya tidak ada perhatian untuk salat berjamaah. Atau ada perhatian yang lebih untuk salat berjamaah tanpa alasan, salat di jamaah tanpa alasan. Meskipun sudah diberikan nasihat berkali-kali untuk salat berjamaah, tidak ada rasa cinta untuk salat berjamaah. Seolah-olah ini menjadi satu penyakit kaum. Untuk itu, untuk mengobatinya secara sungguh-sungguh penting sekali untuk dilakukan. Ini bukan kelemahan pribadi atau karena seseorang tidak datang untuk salat berjamaah. Sebagaimana ini menjadi satu penyakit kaum disebabkan oleh kondisi. Kemudahan telah mengurangi kepentingan salat berjamaah. Memang orang Ahmadi salat di rumah juga mereka. Ada juga orang yang mereka salat dengan penuh kekhusyuan, dengan isakan tangis. Meskipun umat
Muslim tidak melaksanakan, umat Ghair Ahmadi tidak salat seperti orang Ahmadi ini. Meskipun itu hanya untuk datang saja, tapi mereka datang ke masjid untuk salat berjamaah. Bagaimana sekarang orang Ghair Ahmadi, mereka sangat condong untuk salat berjamaah, datang ke masjid, dan di Pakistan tentunya ini setengah besar kecondongan mereka, gairat mereka. Tidak tahu apakah mereka salat dengan kekhusyuan, tapi mereka pergi ke masjid-masjid orang Ghair Ahmadi ini, dan mereka mendengar juga bagaimana hasutan-hasutan untuk membenci jemaat. Timbul keburukan memang di dalam, tapi ada satu hal bahwa orang Ghair Ahmadi di sana di Pakistan condong untuk pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid orang Ahmadi untuk menjauhkan keburukan. Jadi di sini bedanya antara kita dengan orang Ghair Ahmadi. Tapi orang Ghair Ahmadi ini sudah timbul perhatian untuk datang ke masjid, tapi dalam jemaat ini kurang perhatian untuk datang ke masjid. Kita pun hendak memberikan perhatian untuk meramaikan masjid. Ini merupakan tugas mukmin yang hakiki. Dan mukmin yang hakiki adalah yang telah mengimani imam zaman saat ini. Kitalah. Bukanlah atas nama ibadah ingin menciptakan fasad, fitnah dan sebagainya. Bukanlah seperti itu. Sebagai bagian dari kaum, kita tidak datang ke masjid atau tidak salat berjamaah. Kelemahan-kelemahan ini bisa menimbulkan kemungkinan untuk bertambahnya, dan pada saat itu akan bertambah berkembang ketika kita melihat bahwa di benak anak-anak kepentingan untuk salat berjamaah tadi semakin hilang. Dan kadang anak-anak melihat kondisi anaknya, mereka mulai mengatakan bahwa di dalam satu hari itu hanya ada 3 waktu salat saja katanya. Padahal 5. Bahwa kami melihat orang tua kami salat hanya 3 waktu saja katanya. Jadi berkenaan dengan hal ini, setiap tempat hendaknya memperhatikan dan membuat program. Jika tidak, maka keturunan di masa yang akan datang akan menjadi kaum yang buruk. Setelah melihat kondisi lingkungan kita, kita perlu untuk membuat program seluas-luasnya. Sekarang kondisi dunia pada masa ini, mereka mulai menjauh dari dunia, dari Tuhan, dari agama. Jika kita tidak berupaya, maka keburukan tadi akan mulai masuk ke dalam diri kita. Setelah keburukan yang lain, masuk keburukan lainnya lagi. Nama saja agama, padahal tidak memiliki ruh. Jika di dalam suatu tempat, di suatu daerah ada suatu wabah, kita menjadi khawatir. Lalu bagaimana kita melakukan pencegahan, upaya-upaya untuk pencegahan tadi? Tapi untuk penyakit rohani pun, untuk menjauhkan penyakit rohani pun, kita pun harus melakukan upaya pencegahan sedemikian rupa. Kita tinggal di dalam lingkungan barat seperti ini, seperti yang saya katakan, bahwa dunia ini menjadi satu, dan penyakit keburukan tadi, untuk menjauhkan itu, hendaknya diupayakan lebih lagi dari sebelumnya. Bagaimana pencegahan, treatment, pengobatan, kadang disuntik untuk anak-anak ini, itu untuk menghindarkan, itu dibanding orang lain, orang yang melakukan pencegahan tadi, dia lebih selamat. Jadi, begitu juga untuk menghindarkan diri sendiri dari penyakit rohani, seperti yang saya katakan, di setiap level kita, seiring dengan pemikiran kaum, kita melakukan pencegahan untuk terjadinya itu. Akidah-akidah yang keliru dan disebabkan oleh perubahan amalan yang telah diciptakan oleh ulama-ulama, timbul satu bagian dalam Islam ini, meskipun taklimnya sempurna, mereka sudah tersesat. Setelah islah, secara kita harus berupaya sedemikian rupa. Beberapa contoh setelah saya berikan, kita hendaknya merenungkan bahwa di mana
नकाइश पैदा हुए। Di mana saja keburukan-keburukan timbul di dalam kaum muslimin dan bagaimana kita harus terhindar dari itu. इस्लाम को मानकर Hadrat Masih setelah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, lalu mengetahui, memahami amal taklim beliau dan penting juga untuk mengamalkannya. Seiring dengan kondisi, अपने आप को इस धारे में बहाने की जरूरत नहीं, बल्कि हालात को bahkan मुताबिक memasukkan kondisi tadi sesuai dengan ajaran itu tugas kita. Perlu juga untuk menguatkan ikatan jalin dengan khilafat. Di zaman ini, website dan MTA telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Perlu adanya ikatan kita dengan MTA dan website tadi, jemaat tadi. Dengan perantaraan itu, ajaran Quran Karim yang hakiki और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के dan इल्म और इरफान का हमें पता ilmu irfan Hadrat Masih Maud alaihissalam kita dapat mengetahuinya. मिलती है। Dengan itu kita bisa mengetahuinya. इसके साथ हम जुड़े रहने की जरूरत है। Penting bagi kita untuk senantiasa mengaitkan, menjalin itu hubungan itu. Kita hendaknya ingat selalu bahwa umat Islam telah mendapatkan Quran Karim, kitab yang sempurna, tapi tetap saja timbul keburukan महसूस अमराज का पैदा हो जाना yang akibatnya timbul penyakit rohani tadi. Jadi पैदा करने का बायस बनी। वो मुसलमानों का ये यकीन था कि कुरान yang penyebab utama और इसमें तमाम बातों का जिक्र मौजूद है और अव्वल से आखिर तक dan dari awal sampai akhir itu memberikan hidayah bagi manusia. Inilah keyakinan kita terhadap बस इन Al-Quran. बज़ाहिर तो ये लगता है Pada zahirnya nampaknya disebabkan karena itu keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam Quran Karim itu dijelaskan secara aib. Inilah yang dilakukan oleh. Tapi jika kita sebenarnya adalah keistimewaan yang ada dalam Quran Karim, tapi karena dipahami secara salah, secara keliru dalam umat Islam ini, sehingga timbul aib yang sangat besar dalam umat Islam ini. Tidak diragukan lagi bahwa Quran Karim merupakan kitab yang kamil, yang sempurna, dan tidak diragukan lagi bahwa ini menjadi hidayat sampai hari kiamat yang di dalamnya dikumpulkan seluruh ajaran taklim, ajaran-ajaran. Tidak diragukan lagi bahwa अल्लाह ताला Allah Ta'ala जो इंसानी दिमाग का खालिक है, yang merupakan pencipta otak manusia maha mengetahui bahwa inilah khasiat dari otak. Jika tidak dibiasakan untuk berpikir, maka otak tadi akan menjadi bangkai dan tidak akan tersisa kemampuan tadi itu. Jadi untuk itu Quran dijadikan kamil. उसका एक हिस्सा इंसान के दिमाग के लिए छोड़ दिया। Jadi sebagai satu bagiannya diberikan untuk otak manusia और कुछ ऐसी sebagai hidayah. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yang direnungkan supaya manusia sendiri mencarinya di dalam Quran Karim tadi, supaya otak manusia tidak menjadi bangkai sia-sia. Karena itu Al-Quran Karim और अब इबारत में नाजिल किया गया है menurunkan kalimat-kalimat, मुआरफ firman-firman, sehingga dengan merenungkannya akan mendapatkan ma'rifat-ma'rifat dan masuk ke kedalamannya. Karena jika semua memberikan hal yang sama, maka हर शख्स गौर करता setiap orang meskipun dia merenungkan ataupun tidak, इनसे आगाह हो जाता dia akan menjadi tahu dengan topik-topik ini. Tujuan-tujuan ilahi adalah है। बेकार ना हो, supaya otak manusia ini tidak menjadi sia-sia, tidak berguna. नशुल मारूफ न जाए। Jangan sampai perkembangan tadi menjadi terhenti. Dan dari ini pun jelas bahwa कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, जैसे पहले ada peraturan, ada prinsip dalam hal ini. Dan di zaman ini, माई के लिए untuk membimbingnya, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Hazrat Masih Maud alaihissalam telah बहुत से उसूल बता दिए, mengajarkan prinsip tadi kepada kita तफसील करके बता दिए। dan menafsirkan juga kepada kita dengan sejelas-jelasnya, yang kita harus perhatikan hal itu, dan sesuai dengan itu में से जो नए नए निकात nukat, poin-poin
dalam Quran Karim. Jika ingin mencarinya, maka carilah. दूसरे मुसलमानों की तरह Seperti umat muslim yang lainnya, jika hanya menempel dengan tafsir-tafsir yang kuno, yang dulu, मसीह मौद इस्लाम ने रहनुमाई फरमाई है। आजकल तो di zaman ini orang Ghair Ahmadi juga, para mufasir Ghair Ahmadi, dokter, ulama, mereka pun mulai membaca tafsir-tafsir jemaat dan mereka menderaskannya kepada umatnya. Ada juga ulama yang membaca tafsir kabir. Walhasil, Quran Karim merupakan kitab yang mukammal, tidak diragukan lagi, di dalamnya komplit. Tapi dengan membacanya, orang yang merenungkan, orang yang berpikir, अमल करने वाले को ही dan orang yang mengamalkannya sesuai dengan ajaran itu, dialah yang akan mendapatkan hidayah. कह देना कि हिदायत मिल गई काफी नहीं, बल्कि हर बात पर अमल करना जरूरी है। Melainkan perlu untuk mengamalkan setiap perintah Al-Quran. पता चलता है इससे। Keburukan kaum bisa diketahui dari itu. Di dalam kitab ini, untuk उनकी सोचों को taklim kaum akhirin, dan untuk meluaskan pemikiran, untuk memperlihatkan cahaya, dan untuk memahami Quran Karim, भेजने का भी ऐलान सुना। Allah Ta'ala pun telah mengumumkan, mengutus Rasulnya. Tapi orang yang tidak merenungkan, माँ को कहलाकर भी meskipun mereka mengatakan diri mereka ulama, mereka adalah jahil semata. Dan mereka mengingkari utusan Allah Ta'ala. उनकी वसत से मालूम होना इस वजह से Mereka mahrum dari keluasan Quran Karim. Dan mereka tenggelam dalam kejahilian dengan menafsirkan akidah yang keliru dari Islam. काम करने की कोशिश कर रहे हैं। Dan mereka berupaya untuk memberikan nama buruk kepada Islam. Jadi amalan umat Islam ini करने वाले और मुतवज्जो करने वाले होने चाहिए। harus semakin merenungkan, membuat kita merenung supaya jangan mencukupkan kepada hal-hal yang zahir saja, melainkan untuk memahami ruh Islam ini, berupayalah untuk sebelum terciptanya keburukan tadi, jadilah kita sebagai orang yang menjauhkan keburukan itu. Dan kebaikan itu jadikanlah menjadi kebaikan yang qaumi, sebagai kebaikan suatu kaum. Jadikanlah itu supaya lingkungan ini senantiasa tersedia kepada kita, yang dengannya ना फैले keburukan tidak menyebar, melainkan muncul kebaikan dan keistimewaan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Amin. आज Pada hari ini setelah salat nanti saya akan pimpin salat jenazah hadir. Ada 2 jenazah gaib juga. जनाजा है मुकरमा Jenazah Mukarramah di antara jenazah hadir, Raziah Muzarat Khan Sahibah, istri Mukarram Abdul Latif मसलों का जो Honslo, beliau sekretaris Ristanata. 11 फरवरी 2 Pada 11 Februari 2015 beliau wafat pada usia 89. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah menantu sahabat Hazrat Masih Maud SAW. 1965 में इंगिस्तान आई। Pada tahun 62 beliau datang ke Pakistan dan menjadi sadar lajnah हौसलों में लजना की di Honslo, dan sebagai sekretaris Diafat juga beliau pernah menjabat. Selain अपनी टीम के हमरा dan beliau menjadi tim untuk mengkhidmati para tamu di Honslo juga. Beliau mengajar anak-anak jemaat dan anak-anak gelar jemaat juga, mengajar nazirah Quran Karim. Beliau saleh sekali, rendah hati dan mukhlis. Beliau memiliki jalinan yang ikhlas dengan khilafat dan memberikan tarbiyat yang baik kepada putra-putri. Anak-anak beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat dalam jemaat ini. Selain suami, beliau meninggalkan 4 anak laki-laki dan 6. Beliau naib officer jasa salanah juga. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah. Amin. Yang kedua adalah Aziz Ahmad Siraj Mukarram Mahmud Sahib, beliau putranya, Modern South. Pada 12 Februari beliau disebabkan oleh kanker, beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. मसीह मौद इस्लाम के साथ भी Beliau adalah
buyutnya sahabat dari Masih Maud alaihissalam, हल्के में खिदमत के लिए dan उनके अलावा जो ससनान पर खिदमत खैर कर्ज के शौक से किया करते थे beliau melaksanakan tugas-tugas jemaat dengan और कुछ नौजवान baik, dan beliau orang yang rendah hati dan mukhlis. Beliau meninggalkan istri, anak juga. और उनको कैंसर था Beliau sakit kanker dan melewati masa sakit ini dengan rasa suka, dan pernah datang kepada saya. Ketika beliau datang kepada saya, senantiasa terlihat senyum dari wajahnya, dan beliau senantiasa memperlakukan anak-anak dengan baik. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada anak, istri, dan yang tinggalkan kerabat. Di antara jenazah gaib, yang pertama adalah Mukarram Al-Haj Rashid Ahmad Sahib. Beliau wafat di Amerika pada 7 Februari 2015. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. इनकी उम्र वफात के वक्त 91 साल Usia beliau 91 ketika wafat. Beliau 23 में पैदा हुए 1939 lahir pada tahun 1923, dan beliau बैत करने के बाद setelah bayat 1949 2 tahun setelah itu, करने के लिए untuk menempuh ilmu rohani, beliau pergi ke Rabwah. उन्होंने Di sana Had Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu menyambut beliau di stasiun kereta api. Beliau menempuh pendidikan di Jamiah. Beliau mempelajari bahasa urun Punjabi. Beliau इसी तरह रबा में 5 साल di Rabwah juga tinggal selama 5 tahun, तलान की खास रफाकत भी नसीब हुई mendapatkan perlakuan yang khusus dari Hadrat Muslim Ma'ud. हाजी इब्राहिम खलील साहब की शहजादी मुकरमा सारा कुछ साहब Istri beliau adalah dengan cucu sahabat juga. एक बेटी की वफात हो चुकी है, एक बेटा और Putra beliau telah wafat अमेरिका में रहते हैं 1955 में pada tahun 55. Setelah lulus dari Jamiah, beliau diutus ke Amerika sebagai mubalik Hadrat Muslim Ma'ud. अपने दस्ते मुबारक से लिखा हुआ है Ketika melepas beliau dari Rabwah, beliau Muslim Ma'ud memberikan nasihat secara khusus dan memberikan potongan kain sorban kepada beliau sebagai tabarruk, dan saat itu beliau simpan, dan sekarang tabarruk tadi ada di anak beliau. Beliau sebagai misioneri pertama di Amerika. Beliau ditugaskan di beberapa tempat di Amerika. Selain itu, beliau इसके अलावा आप एक लंबा अरसा सदर मलवाकी sebagai sadar jemaat Milwaukee की तौफीक पाते dan menjabat sebagai pengurus di sana juga, pengurus jemaat. अजीजा अहमद से हुई जिनसे आपके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं Beliau memiliki 4 anak dan beliau sangat giat sekali dalam bertabligh. Beliau tidak memberikan kesempatan hilang untuk bertabligh. मैं जमात मिलवाकी की Masa kepemimpinan beliau, jemaat Milwaukee नीतियों पर मुश्तमिल एक बड़ी जमात की बुनियाद पड़ी itu diletakkan pondasi yang kuat di Amerika. 1998 में उन्हें हज Pada tahun 98, के अलावा दीगर selain jemaat Milwaukee, beliau diterima di tempat-tempat lain. Selama 20 tahun, beliau आ रहे थे secara rutin जिंदगी के आखिरी लम्हात तक di radio menyampaikan dakwahnya. इख्तियार किए रखा वफात से कबल जब तक होश Sebelum wafat, ketika beliau sadar, beliau menablighi para perawat juga. यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में आम मुसलमानों के लिए एक बड़े जलसा का एहतमाम किया Beliau telah menyelenggarakan satu acara besar untuk conference Muslim di Amerika pada saat itu, किया करते थे dan beliau secara rutin berceramah di sana. तालीम से आगाह किया Ribuan mahasiswa telah beliau sampaikan tabligh berkenaan dengan Islam. लोगों के लिए मीटिंग रखते जिनमें अहमदी अहबाब के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे अहबाब भी आते और उनकी बातों से मुस्तफ़ीद Beliau banyak sekali orang yang sangat terpengaruh dengan apa yang beliau sampaikan. से आपने अपनी याददाश्त
dengan seizin markaz beliau menulis catatan-catatan pengalaman beliau, pernah melakukan safar bersama dengan Hadrat Muslim Maud yang pernah beliau tulis, dibuat dalam bentuk buku dan dicetak lalu disebarkan. Untuk itu beliau melakukan upaya 1 tahun menulis buku tadi. Seorang mubalik menulis perkataan beliau 9 bulan sebelum saya pernah berjumpa dengan beliau. Meskipun umur saya sangat muda saat itu, tapi beliau sangat menghormati saya. Ketika beliau memberikan saran berkenaan dengan, lalu beliau mengatakan kepada saya dalam bahasa Urdu, Tuan merupakan wakil dari khalifah. Apapun yang Tuan katakan, kami akan itaat kepada Tuan, karena Tuan sebagai wakil khalifah. Syamshad Sahab menulis, beliau selalu menyampaikan sabda-sabda Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Pada jalsah salanah yang lalu berkenaan dengan beliau senantiasa gigih untuk bertabligh meskipun usia tua. Beliau sendiri bertabligh dan sangat dikenal oleh orang-orang. Saat ini dengan Allah Ta'ala cukup banyak jenazah yang diumumkan. Jenazah gaib Hasan Abdullah Sahib of Detroit, 30 Januari beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 24 September 29 beliau lahir di lingkungan Kristen. Nama beliau William Henry. Pada tahun 70 Brother Wahab Sahib, teman beliau baiat dengan perantaraan teman beliau itu. Setelah menerima Islam, nama beliau Hasan Abdullah, dan beliau Ahmadiyah mukhlis, sangat mencintai Al-Quran, dan setiap hari beliau bertilawat. Dan beliau selalu mengatakan bahwa 10 ayat pertama terakhir surat Al-Kahfi bacalah. Beliau dawam salat Jumat, lalu beliau datang pertama, lalu azan dengan suara yang indah. Sebelum salat, beliau selalu salat nawafal, selalu memakai pakaian yang rapi dan bersih. Suatu ketika beliau sakit, tiba salat Jumat. Beliau salat Jumat ketika Masjid Detroit terbakar, beliau membangun lagi masjid itu. Beliau sangat hobi membaca risalah-risalah jemaat. Untuk itu beliau mendapatkan taufik untuk menerima pesan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan beliau menjaga itu sampai akhir hayat beliau. Semoga Allah Ta'ala mengampuni para almarhum ini dan meninggikan derajat para almarhum ini. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.